magayon ni. Pera man ang ano kayan. Pareho lang. Oh, mas magayon ni. Pili ka pa. Awit na lang ba yan na? Kapote. Ini may laganan tubig. Ano ni? Hukman ni? Ayun. Ini may laganan tubig oh. Makanos. Dahil, ano sa imo? Ikaw na nga. Ay na si Tin. Ikaw na nga. Travel basic. Ika, anong gusto mo? Aro ba ka ni si dati mong bag? Ini oh. Ayaw mo yan. Pangit kang type mo, mama. Makanos yan, mas magayon na ni. So, hindi yun na ni. Wala. O kung da ining red, oh, makanos. Gamo man. O kaya araw ka ni, oh, araw ka ni. Yun na lang pink ko. Swap kita. Hindi na lang talaga. Ayan na lang. Yeah. O, tara, O, tara. tara. Sapatos na. Ha? Paano ka lang yan? O kung ano niya da, ayan. Tano. Baka igwang stock na ano. Puti oh. Puti ko yun. Eh. Okay. Ito na lang kayo, Manoy. Pareho lang sinda. Ayun, pareho lang baga. O tingnan mo, kung tingnan mo baka may damage or Tara. anything. Check mo ganyan. Dawa na. Hiling daw kita Converse. Kaya kita po. Ay na si Tin. Tara, naka-sale naman. Kuya. Ay po. Ano, okay na yan sa'yo? Okay na yan? Wearing Spider-Man shirt, denim shorts, and black shoes. Please proceed to information counter, ground floor. Tingnan mo. Double check mo. Ayan, tingnan mo yung zipper. Baka raot. Wearing Spider-Man shirt, denim Okay na. shorts, and black shoes. Huli ka na. To Ano pa? information counter, Hiling kita sa Converse. Sanay. Sales, guys. Sale ang SM for today's video. Halika. So, daming pila, guys. Magmabayad. Dapat pala, hindi ka nalalabahal sapatos. Pang 4. Kala ko. 10%, 20% off. Ayan, oh. Mahilig kita mamang sapatos. Mailing dasa kita, sabi ni kuya mo. Ada ako yung tao. Isa naman pang basketball. Kang high school ako, barato pa ang Converse. Ganyan kamahal. Basketball niya. Bako. Bako. Ay, ini. O, yan baga. Oh. wearing Spider-Man shirt, denim shorts. Sige daw, tingnan mo daw ang price. Please proceed to information counter, ground floor. Nag-order si Kuya. Oto no, oto. Tong garo may ilaw.
Ang picture kaya. Ano? Oh, let's go. O, tara na. Stationary first to CRC, stationary first to the CRC please. World balance first to CRC, world balance first to the CRC please. Ano patin? Wala na? Samaya-maya. Ay, bago kita rin mo pang sapatos. Iling nakita yung sapatos. Alwago. Grabing ka alwag. Iyo talaga ay. Hindi as. Hindi man. Bakit masakit sa paa? O ano? O di okay na yan. Oh, look at you. Bahala ka. Nagli-left right lang. Okay na yan. Ano daw ito? Hinilang.